setelah sholat maghrib itu kita ketemu sama imamnya, terus kita ngobrol-ngobrol. Ada bapak-bapak juga di situ, kita ngobrol-ngobrol, bicara perbedaan antara Turki dan Indonesia. Terus mereka juga tertarik karena nggak pernah ngelihat orang Indonesia sebelumnya. Tadinya gue ditawarin untuk tinggal di pesantren yang ada di dekat situ tuh, ya seperti pesantren kalau di kita. Cuman karena corona, pesantrennya tutup. Nah kita kebingungan tuh, kita mau balik ke Gorele juga angkot udah nggak ada, jadi kita kebingungan. Sampai akhirnya ada bapak-bapak yang nawarin untuk tinggal di rumahnya. Nah itu gue senang banget sih. Jadi kita tinggal di rumah warga lokal yang ada di pedalaman Turki. Seru sih. 4 saat yol gideceğiz benim eve varmak için. Kita diundang sama Om Raja. Kemana? Diundang kemana? Ke rumah dia. Musafir di rumah dia. Menarik nih. Iya. Di mana? Nggak tahu. Kita diundang makan ya berarti? Ah, burası benim evim arkadaşlar. Benim baba. Jadi kita diundang ke rumahnya. Misafir olmaz öyle bir şey yok. Mutlu olacak. Mutlu olacak buna söyle ya böyle. Harus senang lu kalau tinggal iya. jadi sebagai Bak acaba musafir. ya ondan korkma. Gel yemek yiyeceğiz şimdi. Gel Ya, bakalım. sekarang makan gitu. Jadi tinggal sini dipasangin kasur. Speed bro. Musafir. Bak size evime geldim bak. Bunu sever misiniz? Fasulye yemeği sever misiniz bunu? Tabii bu şey soya fasulye. Fasulye. Buncis suka buncis Ya. nggak? Sever misiniz bunu? Suka nggak? Sen- Kalau zeytin suka nggak lu? Nggak tahu. Zeytin yang kecut. Nggak tahu. Belum pernah makan? Belum pernah. Daha önce yemedi zeytin. Hiç yemedi. Tadına baktım yiyecek. Tadına yiyebilirsin. Kim büyütür? Gimana makanannya? Nasıl yiyecek dedi? Ben bak buyur. Boleh. Nah. Hı. Kita pergi dulu aja. Bak buyur. Nasıl söyleyeyim sana? Kırmızı sağda fındık kalıyor. Temizliyor. Buraya yakınlaşacağız yani. Fazla yer bulunmaz burada. Sampai kita di Kuskoy. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngapa? Kalau kemarin sore kita maksain kayaknya bener deh, malam banget di sini. Bahaya bro. Bener. Terus? Alhamdulillah pagi-pagi ini kita udah di sini, sarapan udah, tidur nyenyak. Mantap Pak Omer nih. Ini kita jalan di kanan kan bener? Jadi sampai kita di Kuskoy. Di antara sama Pak Omer tadi. Dan Pak Omer udah cabut. Ya. Setelah semalam kita ditolong sama Pak Omer, kita nginep di rumah Pak Omer, kasih makan sama Pak Omer. Luar biasa sekali, sampailah kita di Kuskoy dengan setelah sekian banyak perjuangan. Tas ketinggalan, bis dilewatin, tidak ada tempat tinggal. Sampai malam. Kendaraan terakhir sampai malam, kebingungan. Sampai juga akhirnya kita di Kuskoy, ini negara orang. Aduh, ini seru juga nih sampai di pelosok negara orang nih. Sekarang kita di Kuskoy ini. Wah, ini ada apa nih? Kelihatan ya? Dan sekarang paling kita cari ini ya, cari tempat chai ya. Nongkrong ya. Nongkrong, duduk-duduk dulu. Ngobrol dulu, tadi ada Ngobrol-ngobrol, berpikir jernih. Baru nanti kita menentukan langkah selanjutnya. Nah, uniknya ini di Turki ini ada keran gitu. Keran di samping ini untuk minum ya. Minum. Kalau di desa-desa gini bisa buat minum, soalnya airnya langsung dari mata air yang di bukit-bukit itu loh. Dan ini adalah keran gini yang dibuat oleh untuk orang yang meninggal. Biar pahalanya ngalir. Biar pahalanya ngalir buat kebaikan. Begitu ya? Betul Pak. Mantap. Ini ada buah cipluk Pak. Buat cipluk apa tuh buat cipluk?
tau gak sih? Oh, cecenet. Ada cecenet, bro. Di Turki ada cecenet. Sini jual satu kotak kecil itu 20 lira, Pak. Ini cecenet. Ini mah cecenet mah di sawah, bro. Sawah Ciomas. Ada cecenet di Turki, bro. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle duduk seperti itu. Ben Septiono ve bu arkadaşım Gavin. Ben Sakarya öğrencisiyim. Arkadaşım Endonezya'dan geldi. Memleketlere? Endonezya. 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 Evet. Kaldır mısın festival? Bilang kalau nggak suka jangan dibuang, itu sayang filter. Ersak Miorsan Atma. Tunggu Endonezya'dan getirdim bunu. Fiyatı 15 lira. Adınız ve soyadınız. Ben kendimin. Evet. Eren Cındık söylüyorum. Evet. Erencilik. Eren Cındık. Erencilik. Evet. Cındık değil. Apa itu? Cındık. Apa artinya? Eren Cındık. Evet. Nama depannya Eren, nama belakangnya Cındık. Itu bahasa Siulnya. Ha. Coba. Bir kelime söyler misin? O cevap veriyor. Ne söyleyeceğini söylemeden bana bir kelime söyle. Dia ngomong, nanti dia nebak. Ya. Baba nasılsın de mesela. Baba nasılsın? Itu bokap apa kabar gitu. Oh. Bokap apa kabar. Doğru mu baba nasılsın? Evet. Evet. İyiyim diyorum ama hava aldığı için anlatamıyorum yani. İyiyim diyorum. Apa sih? Baik. Kan dia nanya, "Bapak apa kabar?" Bapak itu jawab, "Ya baik." Nah, itu apa tuh? Itu apa Itu tuh? Imam Masjid tuh. Oh, ne diyor? Seslendi bize. Ha, itu cuma nyil-nyil biasa. Tapi bisa nggak imam bisa? Hocam biliyor musun Ben çalmasını biliyorum da bir iki kelime ama az. karena dia bukan orang asli sini, dia cuma 1-2 kalimat bisa. 100 bin. Şimdi Bu 500 5 bin. 5000. 5 Mesela bu ve bu ekmek döner alırız. ekmek döner. Ekmek döner. Üçlüyle. Gua tebak-tebakan umurnya sama Pak Ustadz sini nih. Berapa katanya? Dia bilang 23, umur 23. Umur gua 23. Onun Dia yaşında- berapa? Dia berapa? Benim yaşında? Dia berapa? Benim yaşında 43 diyeyim ona. 43 diyeyim yani. 43 mu? Iya. Benim 25 diyeyim hadi onu katırayım. katanya dia nembak gue 15. Dia Berapa? Lu 23. Umur lu berapa? 25. 25. Aduh, lebih tua lu ya. Benim şey 24. Onun 30 yaşında. Maşallah yani. Şimdi Endonezyalılar hep aynı yaşta gözüküyor şimdi. 43 yaşta aynı, 23 yaşta tip aynı böyle. Kata dia kita kelihatan mirip, umurnya itu nggak beda-beda jauh. Nah, kita diundang ke masjid sama imam. Sizde yani böyle mi? Bizde çok güzel ya. Çok güzel halı yok. Halı yok. Halı yok. Allah seramik hemen. Halı var da sadece birinci sayfa, ikinci sof ve birinci sof. Jadi kita diundang dulu ke masjid sama imam daerah Kuskoy. Terus ngobrol-ngobrol tadi masalah perbedaan agama antara Indonesia dan Turki ya. Ya, Islam di sini kebanyakan Hanafi, kalau di kita kan kebanyakan Syafi'i. Terus ada kita sholat Jumat di sini dulu, nanti katanya baru diajakin muter ya. Ini baru diberbaikin sih, katanya halunya lagi warna. Anlamı söylemedin mi? Ona soracağım. Bana bak. Senin öyle bir küserim ki hadi konuşacaksın hadi. Ha. Bak ne diyeceğim ben? Ya söyleme. Ne diyeceksin? Söyle. Ne diyeyim merhaba. Yok söyleme. Hadi. Itu tuh. Ne anlamı geli? Bak elini salladı. Elini salladı. Elini solla. Kata bapak itu artinya angkat tangan lu dadah-dadah gitu. Oh. Doğru mu abi? Elini salah. Doğru. Anlayabiliyor musun? Anlıyor musun? Onu çok anlamadım. Dia paham, cuman dia nggak terlalu paham karena masih kecil. Nah. Anlıyor musun sen? Yok ben de anlamıyorum da. Kenapa ini anak kenapa? Ben çocuklardan az çok. Çok az. Kata dia Nggak paham, anak-anak sekarang ini sedikit banget paham ya, sedikit banget. Ha. Hani telefon o işi görüyor yani. Jadi
fungsi utamanya bahasa Siul itu adalah buat berkomunikasi. Sedangkan di zaman sekarang ini mereka kenapa nggak tertarik karena kebutuhannya udah tergantikan gitu loh. Kebutuhan utamanya udah tergantikan dengan telepon. Jadi untuk itu mereka nggak tertarik lagi. Nggak ada kebutuhan di situ kalau kata mas-mas itu tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. Hujan akan turun. Hujan akan turun, bahasa Turkinya Yağmur yağacak. Udah sore nih, ayo kita ngeteh. Ada 2 tamu orang Indonesia. Iki musafir Indonesia lu. Gurih katanya. Sama. Selamat datang tuh pakai telunjuk. Pakai tengah. Teşekkür ederim. Bye bye. Biz Endonezyalıyız. Endonezyalıyız. Tam anlamıyorum. Memleket neresi diyor? Endonezyalıyım. Endonezya. Tekrar hoş geldiniz. Ha, hoş bulduk, hoş bulduk. Köyümüz nasıl? İyi, çok iyi ya. İnsanlar çok sıcak. Güle-güle. Teşekkür ederim. Güle-güle. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Jadi bapak itu pertama ngomong, orang mana? Ya Cey, ini dia perjalanan ke Kuskoy, salah satu tempat yang udah lama gue pengen kesini. Gitu, jadi ke Ararat, dari Ararat gue langsung tanya-tanya gimana caranya ke Kuskoy, dan ternyata banyak juga yang nggak tahu. Bahkan orang-orang Turki yang ada di sekitar Gunung Ararat kemarin tuh gak ada yang tahu bahkan Kuskoy. Akhirnya ngobrol-ngobrol, dikonekin ke Tono nyari-nyari, dan ternyata perjalanan ke sini juga informasinya minim ya. Benar. Sampai ke sini ketemu sama orang-orang yang bisa siul begitu. Ya semua juga bisa siul ya, cuman menggunakan siulan sebagai bahasa. Mantap, yang ternyata bahasa siulan tersebut adalah bahasa yang digunakan untuk isyarat, karena di sini tempatnya itu perbukitan gitu. Dari bukit ke bukit lain yang nggak mungkin kita teriak. Akhirnya menggunakan siul. Kayak misalnya dia kayak, sini ambilin air, awas ada ular, tolong kaki gua terkilir. Nah gitu, jadi pesan-pesan singkat gitu. Dan bahasa siulan itu hanya untuk pesan-pesan singkat seperti itu. Sedangkan kalau lagi ngobrol orang-orang Kuskoy ya pakai bahasa Turki juga gitu, face to face gitu. Enggak siul-siulan terus setiap nongkrong gitu, enggak. Dan setelah era informasi datang, bahasa siul itu mulai ditinggalkan karena kebutuhan untuk menyampaikan pesan singkat itu sudah digantikan oleh telepon, oleh gadget. Anak muda yang bisa siul, yang bisa menggunakan bahasa siul itu cuman 30%. Benar. Tapi semua orang tua itu semuanya bisa. Nah, tadi dibilang seandainya tidak ada teknologi gitu, itu pasti semua orang Kuskoy diwajibkan untuk bisa bahasa siul. Kita mau ke Rize. Kita nyambung angkot nih. Kita jalan kaki sekitar 30 menit untuk ke kota tempat ada angkotnya. Gitu, karena angkot yang sampai ke Kuskoy itu sedikit sekali. Mantap. Gokil.